ninyo isang day? Day nga ninyo day? It's May 10th. And it's 18 days before our graduation. And it's prom day. Say hi. Ako. Hi. Say hi. Say hi. And there, and everyone. Oh, malayo siya, malayo siya. Wala siya bata nga sa kanila. Sir J. Hi, sir. Singkway lang. Korea, and it's our prom day. Ay ba? Ano yan? Unsa maman? Nga, nag-wait lang ni. Because it's getting so long. Ang ingon, long dress, dili ano. Bay, imong sulod na sa imong dress. Bakit mo pinatay? Ang ingon, long dress, dili small gown. Yeah, and Sakep na kayo ni Ogma. okay lang man na kay grade 9 pa man. It's their first time. It's their struggle naman. Uy, bakit mo ginagawa? Alam mo na. Dili man gud ko makita po to, diba? Nag-struggle na din kami last year dahil sa ball gown. We learned our lesson. Ano yung bagay mahal. Yeah. Struggles real. Very heavy. Yo. Yeah, struggles. And ang team po kay long dress po. I'm 6. Bakit hindi mo nilagay number mo? Yeah, per outfit check muna kami. Hold on. Outfit check. Outfit check. Yo! Rafi, outfit check, Rafi! Yo! Oh! Go, outfit check. Sheesh! Outfit check. Tumayo ka! Okay, wala siyang good. Si ano sa Lawrence, outfit check. Sheesh! Sa dining siya. Zain, outfit check. Ikaw na po, boy. Isa. Eh, hello? Freya, that's it. Si JB kay later na siya yung outfit check. Nagdudutog yun na siya. Naglangi po na siya kay Bibi, Ano mo na sabi, baby? Baby daw, baby. Freya, that's it. Bye. Guys, init na kayo, guys. At least nindot ang venue. Igo, may. At least nindot ang venue. Ay, sa perfect ang frame. Hawas. Uy, sila to ha. Abi lang kung kami nindot yung frame. Awa pa dyan. Awa ba yun? Hello, ano? Nasa kay ka ba? Soya po nung Outfit check. Shit. And service. Turn off and that. Lawrence and Justin ay saya. Okay, kato. Landscape. Ay, tapos Oh, kasad. Kasad It's so saddening. Okay, kato nga pa film viewing. Film viewing to sa mga Well, we're so having our moments sa dinner. grade For 10, those who are grade done 9. eating, you can have Tama or na you mo can Waki enjoy the photo Awards. booth area located there. Near Magputubot the namin entrance. ito. And also we are delighted with Amber here to sing for us so we are eating our dinner time. Pwede So pa it man tayo was- mag-dinner It nga will be nun. until 7:30, so enjoy now. Nagdali- the dali photo pa booth mag-dinner. and your food. Thank you so much. Hadlock siya guys. Okay, sorry. Uy, mag-uyab yung may ani sa senior high. Kita bagay na ba?
Dili ba? Kapo kay ko para sa imo. Baba kay ko para ni. Kag It's his name. Justin. Si Loren. Ah, si Loren. Wala ni sayo si Loren. Pas dito. Ano mo ka nang sayo? Pas dito. Siyempre, dili pa man your kaya ang last year no kay wala nakasayos tungod sa venue pud buot. So karon kay thankful ko kay nakasayo na akong partner na ko. And so mo na to, ano po na makauban ng mga friends, my classmates. And mo na to, Chur. Okay, sige, tanungin kaya natin yung partner niya. Dancer. Hey, hello. No, oh, you're beautiful. We go low, oh, you're beautiful. That's what makes you beautiful. Tradition pa, tradition.
Dili unta ko sugtan kay naka-dress daw ko pero wala silang magagawa. Wala silang magagawa. Hi guys, so it's May 11 and it's 17 days before our graduation. Tapos, karon nangaligo may pool na si JP dire di siya maligo kay di siya gahang maligo pag naay adlaw. Si Lawrence ug si Zane na dito ito, yeah. Tapos, yeah, naligo may pool. Okay, this is the day after prom. Wala may nanguli kay nag-overnight. Nag-overnight mi sa nag-overnight mi sa